السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام وكفانا من نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. Alhamdulillah, tetap kita Habib Jalal Syafi'i memulai tausiahnya dengan mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam, dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling agung. Bersalawat serta salam kepada baginda besar Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat keluarganya. Alhamdulillah alladzi ballagana هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول وقد بقيت منه فقط أن تكون يومين أو يوما واحدا. Kita berada di bulan Rabiul Awal, dan bulan yang mulia ini tidak tersisa kecuali 2 atau 3 hari saja. هنيئا لكم على هذه الموائد الدسمة، الموائد النبوية من أول يوم بشهر ربيع الأول إلى هذا اليوم المبارك. Sungguh berbahagia kita karena kita di dalam hidangan yang disajikan oleh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Acara demi acara dari awal bulan ini sampai saat ini semuanya adalah bentuk kecintaan kita kepada Sang Nabi. وما هو إلا توفيق من الله وما توفيقي إلا بالله. Ini semua adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin-Nya. حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب بوصف معناه. Keindahan Rasulullah SAW sempurna dan keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وقد سمعتم من النصائح الكثيرة في هذا الشهر المبارك من أوله إلى آخره إلى هذا اليوم، ونرجو أنها لم تكن دخلت من هذه الأذن وخرجت من الأخرى. Semua nasihat-nasihat kebaikan yang disampaikan, semuanya itu kita harap masuk ke dalam sanubari kita dan tidak lepas begitu saja. وعلينا أن لا نكون من الغافلين فقد كثرت الغفلة في هذا الزمان. Dan jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang lalai, karena zaman sekarang ini banyak menjadikan manusia lalai daripada kebaikan. والغفلة هي تكون عندنا نحن الذين نتمسك بالقشور. Orang yang lalai adalah orang yang hanya memegang luarnya saja, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang semestinya. قال الإمام الحداد محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي. Oleh karena itulah tanamkan semuanya dalam hati, karena Imamul Haddad mengatakan kecintaan mereka adalah agamaku, kecintaan mereka adalah peganganku yang terkuat, dan itu masuk menembus ke dalam hatiku yang paling dalam. ولا شك أننا كلنا الموجودون ولن غير موجودين نحمل بهذا الانقلاب العظيم الحبيب المصطفى إنه محبة به صلى الله عليه وسلم. Yang kita rasakan, yang kita saksikan daripada perayaan semacam ini adalah kecintaan kita terhadap manusia mulia Sayyidina Muhammad SAW. ماذا عسى أننا قد اتبعناه في حياتنا من سلوك وأعماله. Akan tetapi pertanyaan mendasar, apa yang telah kita lakukan daripada pelajaran, daripada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh sang Nabi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika mereka mencintai Allah, maka hendaknya mengikuti aku, dan niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan semua dosa-dosa mereka dan mencintai mereka. المحبة هي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. Cinta adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولا نخلط الأوراق بين المحبة والاتباع والفرض والواجب والسنة. Dan kita tidak mungkin untuk
membolak-balik pemahaman tentang mencintai, mengikuti fardu dan sunnah, ini semua ada di tempatnya yang semestinya. فلا ينبغي أحد يكون منا هنا يكون يصلي ويخلي ويقول خلاص نحضر المولد النبوي هذا يكفيني عن الصلوات. Akan tetapi orang yang hadir maulid tidak semestinya meninggalkan hal-hal yang wajib seperti sholat 5 waktu. هذا لا يروي الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. Karena ini pasti akan membuat murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لو سألنا أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Oleh karena itu, hitung-hitunglah diri kita sebelum penghitungan setelah kematian akan datangi kita. وماذا عسانا لو حاسبنا أنفسنا منذ الفجر اليوم إلى هذه الساعة ماذا قدمنا إلى آخرتنا؟ Oleh karena itu, setiap diri kita bertanggung jawab memikirkan hari ini saja setelah sholat subuh sampai hari ini, sampai saat ini, apa yang kita lakukan. Semacam inilah pertanyaan-pertanyaan kita ajukan kepada diri kita masing-masing. لكل شيء أجر وثواب لا نخلط الأوراق. Setiap segala hal ada pahalanya, ada takarannya. Kita tidak bisa mencampur adukkan segala sesuatu. والكثير إن شاء الله لا يكون أحد منكم هنا ولا بينكم ولا من آبائكم ولا أصحابكم يكون قاطع رحم والعياذ بالله. Insya Allah semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang baik dan tidak ada satupun daripada kita yang memiliki permasalahan memutus tali silaturahmi. ولا يكون أحد بيننا بين التشاحن مع قريب أو جار أو أخوه أو أخته. Atau ada masalah pertentangan, permusuhan antara kita dengan tetangga, dengan kerabat kita yang terdekat. إذا كان أحدكم بينه شيء من هذه الأمور عليه بعد أن يذهب من هنا يذهب ويتصالح مع قريبه أو حبيبه أو أخته أو إخوانه. Setelah Anda menghadiri acara yang mulia ini, semua permusuhan harus kita berdamai, kita rajut kembali yang tetap daripada hubungan-hubungan dengan orang-orang terdekat dan kerabat tersebut. الكثير يحضر الموالد والموالد هذه التقوية لا شك أنها طيبة وواجب حضورها ولكن لابد أن ندور في أحشائنا داخل ما هو الخلل الذي عندنا في الأمور الأخرى. Orang yang hadir maulid adalah hal yang sangat baik, sangat mulia. Akan tetapi kemuliaan ini akan lebih tinggi nilainya jika kita mengukur diri kita daripada nilai-nilai agama itu sendiri. Silatul rahim mu'allaqah baina as-sama' wal ardh. Menyambung tali silaturahmi bergantung antara langit dan bumi. Qat'ur rahim mal'un wal mat wal ka'b. Orang yang memutus tali silaturahmi maka dia akan terlaknat walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah. Nauzubillah. La tanzil rahmah ala qaumin fihim qat'ur rahim. Berhati-hatilah, memutus tali silaturahmi ini sangat berat. Bahkan orang yang ada di antara mereka memutus tali silaturahmi tidak turun rahmat di antara mereka. لا ينبغي للمسلم أن يكون قاطع رحم أو يتشاحن مع أقاربه وأرحامه. Ini nilai yang hakiki daripada kebaikan. Jangan ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi kepada kerabat dan orang terdekat. والزمان هذا من الغفلة وقد قال الإمام علي بن عبد الله بن شهاب عن زمن الغفلة وعن الغافلين. Seperti kita sadari zaman kita ini adalah zaman kelalaian. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Shahab pernah mengatakan tentang bagaimana kelalaian itu dan orang-orang yang lalai. فقال رضي الله عنه لا أخاف على من يرتكب الكبائر ولكنني أخاف على الغافل منا. Saya, kata beliau Al-Habib Alwi, tidak takut kepada orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Akan tetapi saya lebih takut lagi kepada orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. وما هي الغفلة عوائد الكبائر وهي شرب القبور والزنا والعياذ بالله. Karena kelalaian ini adalah sumber daripada semua petaka di dalam dosa-dosa itu sendiri. فسئل النبي علي بن عبد الله بن شهاب كيف هذا يا حبيب؟ الغافل عندك الذي يشرب الخمر ويرتكب الكبائر يعني أفضل من الغافل منا. Apakah artinya
orang yang berbuat dosa itu nilainya lebih kecil daripada orang yang lalai. Bagaimana ini Habib? Ditanyakan pertanyaan yang sama kepada Habib Ali. قال لهم نعم، لأن الذي يرتكب الكبائر يرتكبها وهو متواري عن الأنظار ويعملها ومتيقن أنه يعمل شيء هذا حرام ومحرم عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه تأتي التوبة له يوم من الأيام ويكون أفضل مننا نحن الغافلون. Akan tetapi orang yang berbuat dosa besar kadang-kala dia bersembunyi, malu melakukan perbuatan itu. Mungkin satu saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang lalai maka dia tidak akan pernah sadar akan kesalahannya sendiri. فسئل من هم الغافلون يا حبيبي علي؟ تقصد من الغافلون؟ قال نحن الذين نحضر المجالس والمواعظ والذين العمائم على رؤوسنا نحن الغافلون. Akan tetapi orang yang lalai sesungguhnya adalah orang-orang yang hadir di tempat-tempat kebaikan, mungkin dengan pakaian ulama, akan tetapi kelalaian itu masih bisa dilihat kepada mereka. أننا نعلم بالأعمال الغفلة نرتكب الحرام، نخرج من هنا نتكلم على هذا الغيبة والنميمة وما إلى ذلك والتشحم بيننا، ونعتقد أن خلاص لبست العمامة والجبة هكذا باللباس هذا ونعشها والكرسي خلاص راجع مثلي ما شاء الله تبارك الله. Membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, dan kita berbuat dosa di tempat yang tidak dilihat orang lain dengan pakaian-pakaian yang mungkin kita pakai sebagai seorang Islam, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki ketakutan hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang lalai, ini orang yang sangat berbahaya. فالكثير منا لا يعرف شيء عن جاره، لا يعرف شيء عن أخته، لا يعرف شيء عن أخوه، كفى بالمرء إثما أن يترك أخاه فوق ثلاث. Banyak di antara kita yang tidak berpikir ulang bagaimana rumah tangganya, bagaimana saudari perempuannya, bagaimana anak-anak perempuannya, dan bagaimana orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa seseorang itu cukup bagi orang yang meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya di dalam urusan agama tentunya. كيف يكون عالم يقول فيها ويرتكب مثل هذه الأمور؟ Bagaimana dikatakan orang yang alim tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hina tersebut? نحن أول من نحاسب عند الله العالمون والعارفون ما تعلمناه. Bagaimana ini terjadi dan bagaimana dengan nasib orang awam jika ini dilakukan oleh orang yang mengerti sekalipun? قال ابن رشدان صاحب الزبد وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عقاد الوثن. Dan Ibnu Rusdan mengatakan bahwasannya orang yang mengerti tapi tidak mengamalkan, dia akan disiksa oleh Allah sebelum menyembah berhala pada hari kiamat. فلا نعتقد أننا لا نحاسب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون. Kita semua pasti dihitung dan mempertanggungjawabkan. Karena itu ada di dalam Al-Quran, Allah menciptakan kita tidak dengan sia-sia. علينا أن نتقي الله حيثما كنا، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada dan jadikanlah kebaikan setelah melakukan perbuatan buruk, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlaklah yang mulia di hadapan semua manusia. Agama ini adalah bagaimana bentuk muamalah kita. Anta ta'rif ماذا تعمل منذ الصباح إلى اليوم، أنت طالب علم والفينا كثير يدخل عمره 30 أو 40 أو 50، فماذا عسانا قدمنا لآخرتنا منذ الصباح حتى وإن كنا شبابا صغارا. Oleh karena itu tiap dari kita wajib menghitung dirinya masing-masing. Hari ini apa kita lakukan? Ingat umur kita mungkin di antara kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ini semua mengingatkan kita bahwasanya kita wajib sadar dan menjadi lebih baik lagi. Hal kana lana nasiban min al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an kita baca hari ini? Kana al-Qur'an mahjuran tulab al-ilm min al-muslimin 'amatan.
Al-Quran ini saudara-saudara, kata beliau, hampir ditinggalkan oleh umat Islam. Banyak orang tidak membaca Al-Quran di rumahnya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. أصبحت المصاحف القرآن في قريش في البيت 1 و2 و3 و4 و5 ما شاء الله عند القرآن أتى القرآن ما شاء الله في البيت لكنه عليه الغبار لا أحد يقرب منه أبدا. Quran di rumah kita mirip dengan hiasan, bertumpuk-tumpuk, kadang juga berdebu kata beliau. وهذا زمان الغفلة يا أخواني يا أولادي. اسمعوا هذا الحالة التي نحن فيها. Ini zaman kelalaian. كانوا Musik yang kita dengar. عندما يدخل الواحد بيت صديق يأتي إليه ضيفا يسأله أين القبلة؟ أين الكعبة؟ عشان يصلي. Kadang-kadang kita datang ke rumah bertanya ke arah kiblat. أما الآن يسأله أين الكود نمبر حق الواي فاي؟ Tapi zaman sekarang kita masuk rumah orang ditanya kode WiFi dulu untuk internetan, gitu dia katakan. هذه الحقيقة. Ini adalah kenyataan yang baik yang harus kita sampaikan. وهذه هي الغفلة عندنا كلنا جميعا من الخطأ. على كل مسلم عندما يدخل بيتا يسأل عن القبلة فين؟ أين بيت الطهارة؟ الحمام؟ الكمرين بندي تقولون سواء وهكذا. ولكن الآن أصبحنا كم نمبر إذا أبغى نمبر واي فاي. Oleh karena itu hal ini terjadi di zaman sekarang. Orang perhatian terhadap ibadah menurun dan lebih perhatian kepada urusan-urusan dunia. علينا بارك الله فيكم أن نعمل ليوم غالب علينا لا محالة. Oleh karena itulah kita hidup di dunia ini wajib berbuat untuk sesuatu waktu yang pasti datang kepada kita, yaitu kematian. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Perbuatan baik kembali kepada kita, perbuatan buruk kembali kepada kita. Allah tidak menzalimi hambanya. لو عرفنا كم مليون الذين انتقلوا في هذا اليوم في إندونيسيا فقط إلى الرفيق الأعلى آلاف وآلاف وآلاف. Oleh karena itulah kita coba berpikir, hari ini saja berapa nyawa yang wafat meninggal di Indonesia saja. وقولوا الحمد لله الذي جعلنا ليس مثلكم الأموات وأحيانا في هذا اليوم ولم يميتنا. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam keadaan hidup sehat walafiat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. لكن علينا أن نحسب حساباتنا تماما دقيقة بدقيقة. Oleh karena itu kita wajib memperhitungkan waktu kita menit tiap menitnya dan kita menjadi lebih baik lagi di masa akan datang. الأمس لن يعود والصباح لن يعود والمساء لن يعود وكلها أوقات من أعمارنا قد مضت وعلينا أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا لآخرتنا. Hari yang kemarin tidak akan kembali, pagi tadi pun tidak akan kembali. Yang kita miliki adalah saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu kita berpikir apa yang kita akan lakukan untuk diri kita pribadi. ما مضى فات والمؤمل غيب فلك الساعة التي أنت فيها. Yang lalu pasti lewat, tidak akan kembali. Yang akan datang pasti terjadi. Akan tetapi apa yang kita lakukan? الموت آت عن قريب كل له منه نصيب فهي مصيبة عامة. Dan kematian itu setiap orang pasti mengalaminya karena ini adalah musibah yang sifatnya umum kepada setiap manusia. فهل لم يكن أفضل من حديث المصطفى الذي قال الله فيه إنك ميت وأنهم ميتون. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sudah bertakziah kepada beliau sebelum beliau wafat dengan firman-Nya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan wafat dan semua yang lain pun akan wafat. أصبحنا الكثير مننا يعيش في هذه الدنيا ولا ينتظر اليوم الأخير من حياته أبدا ولا كأنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berpikir bahwasanya kita pun akan mengalami hal serupa. وقد نجمع من الأموال التي فيها الشبهة والحلال والحرام ونقول كلها الله غفور رحيم. Harta yang kita dapatkan apakah halal ataukah haram, bagaimana? لا ينبغي المسلم أن يكون كذلك، ما حتى يتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. Orang muslim harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Karena Allah tidak akan menzalimi kita sekali-kali.
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sekecil zarah Allah pasti akan lihat kebaikan kita, dan sekecil zarah Allah akan lihat apapun keburukan kita. والشباب والطلاب بارك الله فيكم انتبهوا في دروسكم واحوالكم، ولا يكون طالب العلم من طالب علم شريعه يقول الان انا وحدي لا احد يرانا ويعمل مصيبه من هنا وهنا خلف الكواليس، لا يراني الاستاذ، لا يراني الحبيب، لا يراني الشيخ. سبحان الله، نسينا الذي خلقنا من العدم واسدى الينا النعم. Dan saya tunjukkan kepada para pemuda yang banyak menghadiri pengajian-pengajian taklim, anak-anak muda ini, perhatikan apa yang kita lihat, HP yang kita tonton, apakah hal-hal yang tidak baik, yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak dilihat oleh guru kita, Allah melihat itu bagi kita, maka berhati-hatilah. لا نطيل عليكم والوقت قصير وأقارب منتصف الليل. اللهم وفقنا، اللهم استرنا، اللهم عافنا واعف عنا، آمين. اللهم يا حبيبي يا مرجع الكرام وعلم على هدى خير وعنا يا حكم كلها من وغير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا بل لا تغفر بنا ولا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو. Jazakallahu khairan jazaa. Hadirin hadirat, mari kita mendengarkan nasihat berikutnya yang disampaikan oleh guru kita Al-Hamid